जय जगन्नाथ वेलकम टू आरएम जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल। तो ओडिशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्रुटमेंट बाहरी सारी आपणकर नूआपड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तरफ निजुक्तिटा बाहरी। तो विभिन्न प्रकार पोस्ट बाहरी अमीन स्टेनोग्राफर जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट विभिन्न प्रकार पोस्ट बाहरी। तो आप भिडियोटा को लास्ट पर्यंत देखते आउ तार सैलरी रही 19,900 टंका 81,100 टंका मध्य भेरी कर। और यार लास्ट डेट रोचे आपंकर 17/6/2025 मैंने आपंकर जून 17 तारीख हो यार लास्ट डेट। तो जो मैंने अप्लाई करने चाहते तो वीडियोटा को लास्ट पर्यंत देखूँ। आदि वीडियोटा इनफॉर्मेटिव लगे तो वीडियोटा को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपंक सांग मान सहित वीडियोटा को शेयर करेंगे। तो डेरी नक वीडियोटा को जल्दी स्टार्ट करवा। निजुक्तिटा अच्छी नूआपड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो ओडिशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्रुटमेंट 2025 डिटेल्स रे देखीदबा। ऑर्गेनाइजेशन रो नाम होची कोन ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज नूआपड़ा माने आपण देखि पारथे नूआपड़ा रो आछि नूआपड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो आछि। एटा गोटे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहिबो, एटा गोटे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहिबो आ एटा परमानेंट नुह। कैटेगरी कोन ओडिशा गवर्नमेंट जॉब आपण को ओडिशा गवर्नमेंट हिसाब से सैलरीटा मिलिबो से हिसाब रे। नेक्स्ट देखीदबा पोस्ट कोन रही छी जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट जूनियर टाइपिस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर एंड सैलरीड अमीन। टोटाल 4टा पोस्ट रही है आपंकर कौन रही जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट जूनियर टाइपिस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर एंड लास्ट सैलरीड अमीन। एप्लिकेशन मोड यहाँ कौन ऑफलाइन रे रहिबो ऑफलाइन रे आपन आवेदन करें आशार समस्त कैंडिडेट्स ये अप्लाई करें। आपंकर यहाँ पोस्टिंगटा ओडिशा रे ही हम और तार लास्ट डेट रहिबो 17/6/2025 माने आपण माने कहि परिबे जून 17 तारीख। जून 17 होची आपनकर लास्ट डेट। तो से समय मध्य आपण आवेदन करि परिबे। और जेंडर क्यों माने अप्लाई करि परिबे बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स बोथ पुरुष एवं महिला ए पोस्ट पाई आवेदन करि परिबे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशनटा कोन रही छै देखि नेबा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन रही छै जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट रो कोन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही छै कैंडिडेट्स शुड हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन माने ग्रेजुएट सरी कथा जेकोसी स्ट्रीम रे मध्य और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी माने आपण ग्रेजुएट सरी कथा जेकोसी स्ट्रीम रे मध्य सरी आपण जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रे आवेदन करि परिबे। आउ रही मस्ट हैव पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन माने आपण डिप्लोमा इन कंप्यूटर माने कंप्यूटर डिप्लोमा सरी कथा तेबे आवेदन करि परिबे। नेक्स्ट आपनकर रही जूनियर टाइपिस्ट जूनियर टाइपिस्ट मध्य से भलिया रही कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन से सेम जिनिस आउ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन आपन डिप्लोमा सरी कथा आउ आपन +3 जहाँ को आम कहीपर ग्रेजुएशन जेकोसी स्ट्रीम रे भी सरी आपन जूनियर टाइपिस्ट पई आवेदन करि परिबे। जूनियर टाइपिस्ट में आउ गोटे रही कैंडिडेट्स शैल हैव पोजेसेस मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनिट माने 40 वर्ड्स पर मिनिट 40 वर्ड्स पर मिनिट आपन टाइप करि पारुथिबार अछि। नेक्स्ट रही जूनियर स्टेनोग्राफर कौन रही से सेम कंप्लीट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपन ग्रेजुएट सरी कथा और मोस्ट हैव डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन डिप्लोमा सरी कथा कंप्यूटर साइंस रे। और नेक्स्ट रही नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी आपंकर देखिपे पोजेसेस मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनिट इन टाइप राइटिंग। सैलरीड अमीन कौन रही सैलरीड अमीन से समान शुड हैव कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड माने सैलरीड अमीन आपन 10th पास करथिले अप्लाई करि परिबे। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड। तो कौन वैकेंसी रही है देखना वैकेंसी गुड़ा कौन रही पोस्ट नेम एंड वैकेंसी डिटेल्स देखिपे ये जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट रे टोटाल 4टा पोस्ट रही जूनियर टाइपिस्ट रे टोटाल 2टा पोस्ट रही जूनियर स्टेनोग्राफर रे मध्य 2टा पोस्ट रही आउ सैलरीड अमीन रे गोटे एका पोस्ट रही। तापर देखना एज लिमिट कौन रही एज लिमिट होची कौन मिनिमम एज 18 इयर्स मैक्सिमम एजटा रही आपनकर 32 इयर्स आपण मानकर एज रिलैक्सेशन रही सेटा देखीदबा। गवर्नमेंट रूल्स हिसाब से आपने जानिथिबे ओबीसी स्टूडेंट मानक 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही एसटी एससी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट मानक
5 ବର୍ଷ ରହିଛି ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଆଉ PWD ପ୍ଲସ୍ ST SC ହେଇଥିଲେ 15 ଇୟର୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସାଲାରୀଟା କ'ଣ ରହୁଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟର ସାଲାରୀ ରହୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 19,900ରୁ 63,200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଭେରି କରିବ ଲେଭେଲ୍ 4 ସାଲାରୀ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜୁନିୟର କପିଷ୍ଟର ସାଲାରୀ ରହିବ 19,900 ଟଙ୍କାରୁ 63,200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଭେରି କରିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ସେମ୍ ଲେଭେଲ୍ 4 ଦରମା। ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ରହିବ 25,500ରୁ 81,100 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଭେଲ୍ 7 ଦରମା। ଆଉ ସାଲାରିଡ୍ ଓମେନ୍ର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 21,700 ଟଙ୍କାରୁ 69,100 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଭେଲ୍ 5 ଦରମା। ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ 3 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 4 ନମ୍ବର ରହୁଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, 3 ନମ୍ବରରେ ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା ରହିବ। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଇଂଲିଶ 100 ମାର୍କ 2 ଆୱାର୍ସ, ଏରିଥମେଟିକ୍ 100 ମାର୍କ 1 ଆୱାର। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ 100 ମାର୍କ 1 ଆୱାର। ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1ରେ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ କ'ଣ ରହିଛି ପାର୍ଟ 2ରେ ରହିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 100 ମାର୍କ 1 ଆୱାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 3ରେ କ'ଣ ରହୁଛି ପାର୍ଟ 3ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 45 ମାର୍କସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟର ପାର୍ଟ 1ରେ ରହିବ 100 ମାର୍କ ଇଂଲିଶ 2 ଆୱାର। ପାର୍ଟ 2ରେ ରହିବ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ 50 ମାର୍କସ୍ 10 ମିନିଟ୍ସ। ମାନେ ଆପଣ ଟାଇପିଂ କରିବେ 50 ମାର୍କସର 10 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 3ରେ କ'ଣ ରହିଛି ପାର୍ଟ 3ରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ 100 ମାର୍କ 1 ଆୱାର। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ 35 ମାର୍କସ୍। ତାପରେ ଦେଖିନେବା ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ରହିବ ପାର୍ଟ 1 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ 100 ମାର୍କ 2 ଆୱାର। ପାର୍ଟ 2ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପିଂ 50 ମାର୍କସ୍ 10 ମିନିଟ୍ସ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 100 ମାର୍କସ୍ 1 ଆୱାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 4ରେ କ'ଣ ରହିଛି ପାର୍ଟ 4ରେ ରହିଛି ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ 35 ମାର୍କସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା ସାଲାରିଡ୍ ଓମେନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। ସାଲାରିଡ୍ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ପାର୍ଟ 1ରେ ରହିଛି ଇଂଲିଶ 50 ମାର୍କସ୍ 1 ଆୱାର୍ସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ 50 ମାର୍କସ୍ 30 ମିନିଟ୍ସ ରହିଛି, ଏରିଥମେଟିକ୍ 50 ମାର୍କସ୍ 1 ଆୱାର। ପାର୍ଟ 1ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ଇନ୍ ସର୍ଭେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଓରି 50 ମାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ 1 ଆୱାର। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିଦେବା। ପାର୍ଟ 2ରେ ରହିବ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ଇନ୍ ସର୍ଭେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 50 ମାର୍କସ୍ ମାନେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ଆୱାର। ପାର୍ଟ 3ରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଯେଉଁଟାକି 100 ମାର୍କସର ରହିବ 1 ଆୱାର। ପାର୍ଟ 4ରେ ରହିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇଭା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 45 ମାର୍କସର। ନେକ୍ସଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ଟା କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର କରିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। 2 ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ମାନେ 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର DCA ଆଇଦର DCA ନହେଲେ PGDCA, 2ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 2 ଅରିଜିନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବନେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଥାନାରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ 6 ନମ୍ବର ରହିଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଉ 7 ନମ୍ବର ରହିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇବେ। ଆଉ 3 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ଏନଭଲପ୍ କପି ୱିଥ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ 30 ରୁପିଜ୍ର, ମାନେ ଆପଣ 30 ରୁପିଜ୍ର ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଟାଚ୍ କରିକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଠିରେ ଲେଖିପାରିବେ।
ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି? ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି 15 ମେରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 17/6/2025। 17 ଜୁନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ଏଠି ଏକା ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିବେ 17 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତିଟା। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।